لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب آية 70 وآية 70. خمسة وعلى آية على بكوالنا أو من لمن يرى أو من دال على أي سر على أكاكما كم فوق مكان من نور سبتيلين أكاكما كم فوق مكان من نور على الجنبول أكاكما كم فوق مكان من على كرا الجنبول صلى الله عليه وسلم ولو كرا على بكبار من يكذا أو أبي أو بنوم إما مي على كتو على كرا صلى الله عليه وسلم وتجي ذكرا نيرو وتجي ذكرا ما من نقطة أقطع للدنيا يا ولا هرني بولود نوي نيرو بلبلباي سورة الأحزاب لو أما بعد أكو كفر فإن أصدق الحديث كتاب الله أكو كما ولاتني baro mi no ye tiɲɛ ka tɛmɛ baro bɛɛ kan o de ye ala ka kitabu ye nin bɛ mun yira an na nanbara tɛ kuranɛ na nanbara tɛ se ka don a la kuranɛ ye kitabu de a dafalen de o de la ni maa ma ko e ma da kuranɛ na siga t'a la e yɛrɛ de y'a fɔ k'i ye kafiri ye ne ko k'e ma da kuranɛ na ni maaw k'i ma k'i ye kafiri ye kana tɔɔrɔ dɛ e yɛrɛ de y'a yira k'a f'i ye kafiri ye kuranɛ ye ala ka kumakan de ye nanbara tɛ se ka don a la ne kɔni sigaraw la dɔrɔn kɔrɔ de k'e tɛ silamɛ ye ala de b'a fɔ kitabu in mɔ a ko nin kitabu min filɛ dɛ a ko dalikal kitabu la raiba fi kitabu min filɛ siga t'a la kitabu min filɛ yɔrɔ wɛrɛ a ko la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi nanbara tɛ n'a fan si la tanzilu min hakimin hamid a jiginnen do ka bɔ masa fɛ masa min ye masa tanunen ye masa sinzinen do o yɔrɔ wɛrɛ a b'i kanto a k'ale de bɛ kitabu in kɔlɔsi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ako ale de ala ye nin kitabu in jigi no ye ale ala yɛrɛ kumakan ye ko wa kɔlɔsili de o b'ale yɛrɛ ala de bolo a tɛ mɛlɛkɛ bolo a tɛ jinɛ bolo a tɛ ciden bolo ala yɛrɛ de ko a b'a kɔlɔsi ni maa min ma da kuranɛ na n'o ko ko kuranɛ yɔrɔ dɔ ma dafa walima k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen k'o bɔra kuranɛ na walima k'a fɔ kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen k'o ba ma yɛlɛmana e ko jɔnni ye kalo tigɛ i y'a fɔ ala de ma ne ko i y'o fɔ ala ma i bɛ wele cogo di siga si t'a la i ye kafiri de ye o de la ko fa inna asdaqal hadisi kitabullah ni ala kira ka kuma de ni ala kira kun bɛ wajuliw daminɛ a kun b'a daminɛ ni nin ye o kitabu tigi in fana de bɛ k'a ka kitabu dayɛlɛ ni o ye a ko barow la tiɲɛ min ni yɛlɛmani t'a la min nanbara t'a la n'a sɔrɔ wulibali bɛ yen o de ye wulibali ye o de kɔrɔ ye jumɛn ye ala ka kitabu o de ye kuranɛ min b'an bolo yan kuranɛ kelen min jiginna ala kira kan o kelen de bɛ to yen fo ka taa se diɲɛ wuli ma a tɛ se ka yɛlɛma nanbara tɛ se ka don a la o kelen de b'an bolo o de ye silamɛw ka dusturu ye n'u y'a minɛ o kunna bɛ ja n'u y'a bila o kunna bɛ goya nka o kuranɛ de kelen dɔ bɛ k'a yɛlɛma a kɛra maaw ɲɛkɔrɔ ko kuranɛ jiginna de an ka taa kuranɛ jigin an ka taa kuranɛ kalan ta an k'a kɛ tan ayi a jiginna de a ka baara a jiginna de ɲamariyakanw de b'a kɔnɔ wajulikaw de b'a kɔnɔ taasili kumaw de b'a kɔnɔ o de la ale filɛ nin ye maa si tɛ yen ko maa min b'a minɛ n'a bolo fila ye k'a baara k'e kunna bɛ goya dɔw fana b'a miiri k'o kɔrɔ de ko n'e kɔni ye kuranɛ dɔ dɔrɔn ko fantanya t'i minɛ f'i bɛ dɔ kan ko maa bɛ se ka kuranɛ dɔ ko wari ko ka tila k'i minɛ ko maa bɛ se ka kuranɛ dɔ fana ko dumuni ko k'i minɛ kuranɛ n'o tɛ fankelen dɛ n'i ye kuranɛ kɔni baara i kunna tɛ goya lafiya min bɛ kɛ dusukun yɛrɛ la ala b'o d'i ma wa diɲɛ kɔnɔ i bɛ lafiya kuranɛ jiginna min yɛrɛ kan n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam o tun bɛ kalo caman kɛ dagati sigi a ka so kuranɛ ni dumuni ko tɛ fankelen kuranɛ ni wari ko tɛ fankelen nka n'i ye kɔni i kɔ don a la dɔrɔn i kunna bɛ goya a ɲininen de don k'a kalan k'a baara o de la ala b'a fɔ a ka kitabuba in na a ko faman a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نما ميا كودو على كسمينا نوي قراني نينما يا كوروني دي بتقديمو أو قراني كلي أكو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يروى ومن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أكو نما من تقرا قراني كو أتيجي فيلي أكونا تقويا نما من تقرا قراني كو سيرانتا كفوجنون تاكا akora te ka foki te ka fantaye
akorote ka fo ko ko sengeti mine ay kuma koro yumeye e koni inni bi lafiya wa ibna ke maye ma minum be niyoro soro ala fe wati dole ba soro ma do jatelente mo bolo nga ala yoro o de ma bay wati dole ba soro bebe ma do jate ka miri ma bay nga ala yoro wulu valeur ka bo ala yoro ka temati la maka o mi'yarute wari koye référence o te wari koye joyoro kote jama kote kabila kote inna akramakum indallahi atqakum awla ma ba ala yoro ne yoro tede e yoro fanate joni yoro ala yoro atqakum min bisira ala nye kateme beka joni ne bisira ala nye kateme beka ala yere de bodo ala ka ala yesira ya nogaye ako kuma kan la nye baro min nambara tala oy ala ka kitabuye wa khayra hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako wakanda fana la herama ni ma min bi feka kanda ni ma min bi feka ala soro ma min bi feka aljina soro ako kanda wala herama de hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ode Muhammadu ka kanda yi ala kiranna nani sunna sanuma miye ala kiranna nani ni dine sanuma miye ni ma min be kuna jafe ibe tugu oko oni ma min tefe ikuna ere ka ja ibe ala kira fo nyonko ya okoro aglonembe kuna ja oglonembe ikatugo ala kira ko kuna ngoya aglonembe ikabo ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam odela kira ikanto dodo kishini nema bamo ako kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba akwale man tom bebi do aljinena foni min ya ba ko ate do aljinena sahaba ko bako yara ko sobe ko wa man ya'ba ya rasulullah e alaka cide ma fana be ba aljina donimo mo fana be ba nema na wa ako man ata'ani dakhala aljanna nimma min tugurane ko o tigi be do aljinana wa man asani ani ma miyene kan soso ki banga tugun ko faqad aba o tigi ya yirakati aljina fi abana aljina donimo o de la kanda la herama kuma foite ko kuma mini ala kiraka kuma bisanga na fari ko ala kirako kana fo ko hali abubakar ko kofe na fari ala kirako kana fo ko ko umar ya fota na fari ko ala kirako kana fo ko usman kota na fari ko ala kirako kana fo ko ali kota ala ka jembe nunum bela jelemo ngani kirako ngo ala ta kofe abana kanda ulla son herama o ala kiraka kanda ye sallallahu alaihi wasallam odela annana de yelende do noro de do achira ammo wala sa anga tugako ala ba fanye wa in tuti'uhu tahtadu naw ya labatoka tugako dorobe kanda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ala yarede bikafo nabe ne ala fetnyere la ay tugala kirako ala kira ubulo la degeli fenyumanye ni mamin jigibe alaka ni mamin dale do sakakununa o ala yere de bika ala kira ka kuma fa sallallahu alaihi wasallam o kanda shite ko min kausani ala kira tayi aya akli to kuma nunun korola pade bi foite kan senga nini ko nunun tew ko yere so pasma e miye o tunune do mawla dine sigile do so pasma minuka o tunune do mo chamana e ba fo doy bi ko ala kira ko aba kale karamo ya fota abse ka nyonye chogode abse ka nyon famu chogode o tigi bse ka wele chogode ko islam nyuma e karamo man nani dine ne karamo man nanaye e karamo te kiraye ne karamo te kiraye karamo mi ni afara ko anga tugo ko anga benno fela blaka tugo ko iche kele ne ode jone muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma fika mashilla dege nalete akika lede ladege ani ma mi kira ladege e bi se ko ladege ba si tola ale kira ladege aka ko beni kira ka ko beni yu sanga nyomo ibaye ka foka ka nyene maya be ya be ala kira ladege sallallahu alaihi wasallam ibi tugo ko ba si tola o be sira sanfe e ngabi fe ko ala kira kota e ba foko ayi ko ni e ka yetayi abi fe ko ala kira kota ko ne haklila e dinem se ka taw kan ni de be ka am senga bi odela anya kanu kan in kitabu inta an ba don jamana in kono ya wajule min kadi mawye oteni de wajule min kadi mawye ode anga faranyonka anga ta misiro la ina anga tafsir ke aina anga ninketa aina anga tarikhu bo aina anga
nin sira in kuma keta ay nanga ni keta nin kelaina nin kera iba soro kuma yere chama be kuma sabatile mu yerete ama fi nga bede o ko yere mi no nyini ne di fe folo o de dangania min be eduskuna ani be dine minna eske akanywa asopasman sinzine do wa se fin do de fin o fin be ni ya me ko ni fin ye kwa jora iba soro fin do be min ba nye fin do be ni o ke fana ba nye fo islam be ko do ala kira yɛrɛ kun bɛ a ka wajuliw daminɛ ni ne sallallahu alaihi wasallam kitabotigi de bɛ k'a ka kuma daminɛ ni ne a ko kandaw la hɛrɛma o de ye muhamadu ka kanda ye sallallahu alaihi wasallam kira ni maa tɛ sanga o de la kira kanu a gulonnen tɛ da dama na e m'a ye an bɔra ka kuranɛ aya min kala ye sa ko kandaw la hɛrɛma o ye muhamadu ka kanda ye bɛɛ b'i disi gosi k'a bɛ ala kira fɛ maa caman bi kasi kasi ladegelikɛlaw bɛ yen kasikɛlaw yɛrɛ fana bɛ yen o bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen olu bɛ kasi ladege kɛ dɔw bɛ yen olu ta ye kasi yɛrɛ yɛrɛ ye o bɛ dɔ jumɛn fɛ n'a sɔrɔ e ko k'e bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi b'a ladege siga foyi t'a la ne k'e bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ni sunna fɔra e tɛ tɔɔrɔ fiyewu ne k'e bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam e bɛ kɛ tawhidu maa ye siga foyi t'a la ne ke bi ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam flankafuya ti ja e ye fiyewu nga nin fila bɛɛ bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ disi gosi k'i bɛ kira fɛ nga tawhidu kuma tɛ se ka f'i ɲɛna i bɛ disi gosi k'i bɛ kira fɛ nga flankafuya ka di i ye kurutukurutuw ka di i ye namaraw ka di i ye est ce que nin ni kira kanu bɛ taa wa a tɛ taa dɛ o misaliya bɛ komi ni maa min y'a seliji ta maa min bɛ kira kanu fɔ a da la ka sɔrɔ a t'a baara kɛ a misaliya bɛ komi ni maa min y'a seliji ta sugunɛ na ka arakan 100 sali walima arakan 1000 est ce que a bɛ baraji sɔrɔ baraji t'o la hali kun ka taa ballon tan o nafa kun bɛ sɔn ka bonya ka tɛmɛ o kan i tɛ baraji kisɛ 1 sɔrɔ wa n'i k'e bɛ ala fɛ i k'i bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam i b'i sen da a senda nɔ na i b'i sen da a senda nɔ na k'a ladege seko dama yira la n'i dɛsɛra yɔrɔ min ala ye fonisire ye dɛsɛ kumaw bɛ yen nka e bɛ tugu i dungɔ de kɔ o tɛ diinɛ ye dɛ o de la ko wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kandaw la hɛrɛma o de ye muhammadu ka kanda ye muhammadu nana ni min ye muhammadu nana ni siratigɛ min ye o de la ala b'a fɔ o muhammadu ye a ko wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh ko nin siratigɛ min filɛ dɛ ale ala ka siratigɛ de don a tilennen don a ye tugu a kɔ wala tattabi'u subula a kana tugu siratigɛ caman kɔ siratigɛ ka ca dɛ n'i y'a ye ala bɛ nin kuma ninnu fɔ n'i y'a ye ala kira bɛ kuma ninnu fɔ a ka kan an bɛɛ k'an jɔ ka miiri ka taasiya la kira ye mu'jiza kumaba dɔ fɔ a ko mantɔnw fara-farala yahudiyaw farala fara yɔrɔ joli 70 ani 1 ko nasaraw nana olu farala fara yɔrɔ 70 ani 2 ale mantɔnw minnu nana kɛ mantɔn laban ye dɛ a ko k'olu bɛna fara yɔrɔ 70 ani 3 allahu akbar ala k'an sutura a ye nin fɔ don min a ko wa k'a fara yɔrɔ 70 ani 3 k'a bɛɛ bɛ tasuma na n'a bɔra kelen na nin fɔra don min sahabaw siranna kosɛbɛ k'o kelen ye jumɛn ye a ko ale muhamadu bɛ sira min kan a n'a jɛɲɔgɔnw n'o ye sahaba ninnu ye diinɛ kuma caman t'a la o dalilu de don tiɲɛ kuma man ca fɛn kelen dɔrɔn don dalilu de don wa ala kira ka kanda o de ye kandaw la hɛrɛma ye ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen wa sharral umuri muhdathatuha a ko kow la tɔɔrɔma tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diinɛ na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ silamɛya la bɛnbaliya o bɛnbaliya bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ farafarali o farafarali bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɛgɛn o sɛgɛn bɛ silamɛw kan gɛlɛya o gɛlɛya bɛ silamɛw kan ala kira ka kuma de don dɛ a ko wa sharral umuri kow bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔma i bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn dɔn an ye min fɔ an ma min fɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ silamɛya kɔnɔ a ko muhdasatuha ko kura minnu kɛra a kɔnɔ de don ko kuraniw ka ko kuraw kɛ yɔrɔ ka ca dɛ ko kura ka ca an bolo dɛ
dɔ bɛ fɛn dɔ lajɛ dɔrɔn k'o cɛ ka ɲi dɔrɔn ale b'o kɛ san 1 san 2 san 3 san 5 san 10 den minnu bɛna ale kɔfɛ olu fana b'o kɛ minnu bɛna olu fana b'o kɛ sitanɛ bɛna masiri u ɲɛkɔrɔ a bɛ k'u ɲɛkɔrɔ k'o yɛrɛ ye diinɛ dɔ de ye n'i y'a dɔw yɛrɛ ɲininka k'e bɛ ka nin ko kura min kɛ nin don i b'a fɔ k'an y'a sɔrɔ an fa b'a kɛ yɔrɔ kafiriw fana tun bɛ nin de fɔ ka tɛmɛ o a mana f'u ye k'a y'a kɛ tan u b'a fɔ inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun an y'a sɔrɔ an faw bɛ ka nin de kɛ wa an fana bɛ tugu an faw de kɔ k'o ladege o tɛ diinɛ na dɛ diinɛ na i bɛ tugu alakira ka kanda de kɔ a ko kow bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔma o de ye ko kura minnu bɛ diinɛ kɔnɔ ɔ ko kuraw a bɛ n'olu fana f'i ye olu ye jumɛn ye a ko kura o ko kura bɛ diinɛ kɔnɔ e b'a kɛ o ne y'a sɔrɔ ne de b'a kɛ o i karamɔgɔ b'a kɛ walima ne karamɔgɔ de b'a kɛ o a tigi mana bonya cogo o cogo a mana sanga sɔrɔ cogo o cogo a ko kura mana diya maaw ye cogo o cogo tɔgɔ wɛrɛ t'a la koyi ala bolo koyi tɔgɔ wɛrɛ t'a la kira bolo koyi a tɔgɔ de ko bidaa yɔrɔ n'i ye nin fɔ sisan dɔrɔn dɔw kunkolo maɲa bɛ wuli ka jɔ an ye karamɔgɔ dɔw ye a tɔɔrɔlen don ko maaw bɛ k'a fɔ ko k'an ye fɛn bɛɛ kɛ bidaa ye an ye jumɛn kɛ bidaa ye a bɛ ka kuma maa dɔw ka kitabu yɛrɛ kan k'u ye bidaaw caman bɔ ko u kɛ fɛn bɛɛ ma ko bidaa o ye misaliya ta imam maliki kan rahimahullah alimami ba in ko maliki y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban k'a y'a fɔ fɛn min ma bidaa k'a tɛ tɛmɛ 40 kan kalabanciya min bɛ ka k'anw tile la o kɛra maliki tile la wa e bɛ ka ɲina fana de taa segin hadisaw ma alakira de ko ten a ko innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kasira ko ni maa min ye si sɔrɔ aw cɛ la o tigi bɛna ko kura caman ye o kɔrɔ 40 ko kuma kɔni tɛ o bayirikaw de don o bidaa bɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ diinɛ kɔnɔ ni alakira m'a kɛ a m'a fɔ k'a ka kɛ sahabaw m'a kɛ o bɛ wele ko bidaa parce que sahabaw tɛ ko kɛ o kunfɛ o de la n'a fɔra sunna a y'a faamu sunna ni tariqaw tɛ kelen ye tariqa minnu kiriyelen don an bolo yan tariqa min ye taasiraw de olu kiriyelen don maaw yɛrɛ de y'olu kiriye yan ala t'a kalama ala kira t'a kalama ni ko ala t'a kalama fɛn tɛ kɛ ala ɲinɛ ma nka a kɔrɔ ye jumɛn ye ala ma maa bila a la kuma de kɔrɔ y'o ye n'o tɛ foyi tɛ dogo ala la nka ala ma maa si ci o la ɔ n'a fɔra ko sunna o de ye ala kira ka taasira ye sallallahu alaihi wa sallam a ye kuma min fɔ parce que walasa i ka bidaa yɛrɛ dɔn f'i ka sunna dɔn o de la an bɛ fɛ ka kitabu ninnu saraha e se ka bidaa dɔn f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ ye sunna dɔn sunna yɛrɛ ye mun ye e se ka diinɛ yɛrɛ faamu f'i k'a tɔgɔ bɛ ka don a kɔnɔ k'a dɔn o la i bɛ sɔsɔli min na i bɛn'a ye ja i bɛ kuma fu de la ne y'a mɛn ko sunna dɔrɔn jumɛn in don ala kira ye fɛn min fɔ a ko a ka min kɛ a yɛrɛ ye min kɛ fana a ka kumakan a ka kɛwale walima fɛn dɔ kɛra a ɲɛna a y'a sigi k'a lajɛ a kɛra a ɲɛna a y'i da de a kan o bɛɛ bɛ wele ko sunna fɛn min fana n'a taa ni ka segira a kɛra siɲɛ 1 a kɛra siɲɛ 2 a kɛra siɲɛ 3 o de la i b'a ye mustalahutigiw fɛ yen a bɛ fɔ ko sunna dɔ ka gɛlɛn ni sunna dɔ ye parce que dɔ bɛ yen i b'a ye ala kira y'o fɔ k'o gɛlɛya kosɛbɛ nka i b'a ye dɔ bɛ yen a y'o fɔ k'o nɔgɔya o de la fo an k'a ɲɛɲini an k'a faamu kira ka kumakan a ka kɛwale a n'a ka taqdiru walima iqraru o de ye jumɛn ye fɛn min kɛra a ɲɛna a y'i da de a kan i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen a yɛrɛ m'a kɛ mais a kɛra a ɲɛna a y'a yira k'a fɔ baasi t'a la misaliya la kooro sogo fɛn ɲɛnama min bɛ yen ko kooro u y'a dilan ka ɲɛ kosɛbɛ k'a tobi ka ɲɛ ka n'a sigi kira kɔrɔ a ye sogo bu tigɛ k'a b'a don a da kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko nin ye mun sogo ye o ko kooro sogo don a y'a bila a nɔ na a y'a bila a nɔ na sahaba dɔw bɛ yen olu y'u tɛgɛ bɔ a la sahaba dɔw bɛ yen i n'a fɔ Khalid ibn Walid ale y'a dun k'i kɔnɔ fa a la o ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam o tuma a ma ɲi de wa ko ayi o tɛ dɛ sogo in ale ma dege a la a t'a dɔn ka kɔrɔ o de la a ma dun o b'a yira k'a fɔ a dunni tɛ haramu ye ni haramu kun don alakira tigi da de a kan sallallahu alaihi wa sallam hali n'a kun kɔnnen don a t'a da de a kan a kun b'a yira a b'a fɔ a fɔ an k'a faamu n'a fɔra sunna a ɲɛɲini yan'i ka dimi yan'i ka tɔɔrɔ si e bɛ ka baara o baara kɛ an b'a jigiya i bɛ k'a kɛ de i ka se ka baraji sɔrɔ i bɛ kuranɛ min kalan i b'a kɛ de i ka se ka baraji sɔrɔ i bɛ sali min kɛ i b'a kɛ de ala ka baraji d'i ma
i bɛ ala kosuma minnu kɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ baraji de kama ne ye fɛn dɔ kɛ fɛn min ni lasili t'a la i bɛ t'o baraji ɲini ala fɛ cogo di ala bɛna f'i ye de ko jɔnni y'i bila nin na n'o fɔra o ye mɔnɛ ye dɛ jɔnni y'i ci dɔ ka taa sigi i ka villa da la don o don sɔgɔma i b'a ye wula fɛ i b'a ye kalo sara a nana tɛgɛ jan ko sotigi n tɛgɛ filɛ e ko mun kɛra a ko an bɛ k'i ka so garder i b'a fɔ n terikɛ ne m'e ci dɛ a f'i kun t'a sara ye diɲɛ ta ye laharata mɔnɛ de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan e ka baara kɛ baara min ala m'i bila a la ka baara kɛ baara min ala kɛra m'i bila a la sallallahu alaihi wasallam e bɛna mun fɔ o la ko kandaw la hɛrɛma o ye ala kira ka kanda ye kow bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔma o de ye ko kura minnu bɛ diinɛ kɔnɔ ko wa ko kura bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko bidaa diinɛ kɔnɔna ko de don yɔrɔ n'i ye nin fɔ dɔrɔn i bɛ banabaatɔ dɔw ka mɛn ko k'e bɛ kuma mikoro min na k'o yɛrɛ don k'o kun tɛ kira tile la o de la ala ka hinɛ n'a ka faamu ɲuman d'an ma a fɔra de ko diinɛ kɔnɔ man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun a ko ni maa min ye ko kɛ an ka nin ko in na a kan bɛ jumɛn ma diinɛ de ko don n'o tɛ n'a y'i diya i ka so yɛlɛma i fa tun bɛ si buguso de kɔnɔ i ka so yɛlɛma i k'a kɛ building ye i k'a kɛ étage baw ye mɔgɔ t'a fɔ k'o ye bidaa ye o fali wotoro de tun b'aw ka so V8 b'i bolo maa t'a fɔ k'i ye bidaa kɛ o nka i kana seli kɔnɔ ka ko dɔ kɛ min nana ni sali ye o m'o kɛ n'o ma fɔ ko bidaa an bɛna tɔgɔ jumɛn de fɔ ma o bidaa de kɛlen dɔ ka an ka jamana labɔ bi wa ni bidaa donna ko o ko la maa ma ye bidaa kelen ta n'a sɔrɔ baara ɲuman tan de b'i bolo i mana bidaa kelen ta i b'a ye baara ɲuman ninnu bɛɛ bɛ fosi i bɛ dɛsɛ o kɛli la n'i ye bidaa ta dɔrɔn baara ɲuman bɛ taa n'a yɛrɛ ye parce que o fila tɛ fara ɲɔgɔn kan o de la ko bidaa ka di ibilisi ye ka tɛmɛ hali ala sɔsɔ tɔw kan bidaa ka de ka bon ka tɛmɛ hali kabayira bɛ junumu tɔw kan n'a bɔra filankafɔya la bidaa ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ faga kan bidaa ka bon ka tɛmɛ jɛnɛya kan bidaa ka bon ka tɛmɛ yatimɛw ka wari dunni kan bidaa man bon ni junumu min ye dɔrɔn o de ye filankafɔya ye o de la fɛn tɛ yen min ka di setanɛ ye filankafɔya kɔfɛ mɔgɔ k'o kɛ ka tɛmɛ bidaa ko kan parce que e mana junumu ko kɛ i bɛ se ka tuubi ka bɔ a ma nka bidaa maa yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ k'ale bɛ ka min kɛ k'o ye junumu ye a ka sɔrɔ ka tuubi est ce que ale yɛrɛ b'o dɔn n'a bɛ bidaa ko in nka a bɛ k'a ɲɛkɔrɔ k'o de b'a surunya ala la misaliya la n'an k'a ɲɛf'i ye a bidaaw ka ca a b'an ka fɛnw na a donna fɛn caman na i b'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ y'a kɛ ten ale yɛrɛ fɛ ko ŋaniya ɲumanya o diinɛ na o tɛ yen dɛ k'a fɔ courage de bɛ na bi walima n ŋaniya ka ɲi walima ne fɛ nin cɛ ka ɲi o t'a la dɛ o de la fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni dalilu ye Seydina Ali radiyallahu anhu a ka kumakan ɲumanba bɛ yen a ko ni diinɛ tun ye hakilina de ye k'ale tun b'a fɔ sabara min ni a bɛ don sabara kɔnɔ ala kira ko n'a b'i sen na i kana bɔ n'i bɛ nin selili ta i bɛ ji k'i tɛgɛ la i tɛ ji yɛrɛ kɛ sabara in na dɛ i bɛ ji k'i tɛgɛ la dɔrɔn k'a kɛ tan ka sabara in sanfɛla susan a ko ni diinɛ tun ye hakilina ye ko ale tun b'a fɔ ko ka jukɔrɔla de jɔsi ko parce que k'o de bɛ da duguma ko mɛ ko hakilina t'a la ni Seydina Ali ka kuma ye e bɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ Seydina Ali kan dɔ bɛ kɛlɛ la a b'a fɔ ko ni salamu bilala ko ni fatiha ma ta ale tɛ nisɔndiya nin ko ninnu de ye bidaaw ye a tigi kan ka faamu de a dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔ jɛlenba don nka faamuya m'a labɔ ala ka faamu ɲuman d'a ma i b'a sɔrɔ ale bɛ kɛlɛ kɛ ko n'an tilala seli la ko munna k'an tɛ fatiha ta dɔw yɛrɛ bɛ se ka misiri dɔ bila ko fatiha tɛ ta ni misiri in na mais i b'a sɔrɔ duwawu minnu bɛ kalan seli in yɛrɛ kɔnɔ dɛ ale yɛrɛ t'o dɔn k'a sɔrɔ seli bɛɛ ye duwawu depuis i b'i jɔ k'a fɔ Allahu akbar fo ka taa salamu bila a bɛɛ lajɛlen ye duwawu ye alifatiha ye duwawu de ye i mana i kunbere minɛ i bɛ duwawu de kalan i mana wuli i bɛ duwawu kalan i mana i te turu i bɛ duwawu kalan i mana sigi i bɛ duwawu kalan a tɛ kɛlɛ kɛ o duwawu ɲɛɲinini na dɛ wa i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba don musokɔrɔba don n'i ko a ko duwawu fɔ walahi i bɛ maloya parce que a tɛ se a bɛ kɛlɛ kɛ jumɛn na ko ka alifatiha kalan seli bannen kɔ walima n'an taara kaburudon na ni su donna ka tila a ye kulu walahu siɲɛ 11 kalan alifatiha siɲɛ 1 n t'a dɔn Allahumma salli siɲɛ joli don o 3 walima o joli u bɛ to k'a fɔ a b'a ɲɛfɛ a b'a kɔfɛ seconde damadɔni dɔrɔn o bɛ tila o y'a bannen
ni yo kuma fo fana be toro abe do fana nya ko ko no ko ni makere ko ko rokati hine kul wallahu jigina jonika muhammad sallallahu alaihi wasallam o de laka kewa amake o no make ebe kul wallahu na fado katemo kawa ebe hine shula katemo kawa ebe ala fe katemo kawa ebe na fen jume inke herala ala kirama binke ke yere bo miri ko be hera si mo se ka ke tukudi o bidia kono naka du kosobe angan janto ala a carine do bi ambolo kosobe yoro bidia fem kacha mauludu fetu ya doye o demote wa kacha ali don sigile do jamana ngona ko qur'ane ka do ni beye bidawi wal mako sana yele fem wal maka fa ni ye ni donye ka seli dondo islamia kono seli minu ni dalutala seli minu ala mafo ala kira mafo sallallahu alaihi wasallam o ko fen fe bi dine kono o de bi wole ko bida amana jaye chogo a jama mana chaya chogo a to de ko bida de to foyi weretala ni ote ala ka famu nyuma ndam wa kullu bid'atin dalalah Allahu akbar ako wa bida ko be fili bida fen fe be fili do hal na che kan yin yakoro abela jele ta Allah ba jumena fili wajela ko iblis ala ka danga ba ko aba de unci afana ka sheshi ba bolo aba sigi jisanfe ko jisanfe ni dugu jera aba de umbe ci ko do dugu kono abe do shubi maufa abe do shubi mobla jenela abe do shubi waru nambara abe do shubi yere bonya abe do shubi hasidiya uke ako ate konta usi ko ina fa nan asaru la chogomi koni bara jingi wati sera nyon fale ala kele do ka na fana zuriya ublay ulu banye antuye ubina uba fo iblisa do ba fa isa nye ma don nege fa mo gafa aba fa ko ay bara jugu bake nga na tubira ala bi afamo nye don nege fa jene yake ay bara jugu bake nga na tubira ala bi afamo do bina ba fa ntara islami usaru kala batola nyu nege ka feni do du mo yo mina ba fa eta inde anye ede ka bara nya na kosobe se ode kadi iblisa ire no chari na islami oni nyonche ode la ko bida ko be filiko hera tala mana chenya choko wana bida charini ukateni iba fa imana tasma do kormugula abe sansoro choko mi mawbulo se nana na doroba tata uba la dige dobe hanni ala kira to fa sallallahu alaihi wasallam dado ni yaje temne ubisinga udasu musumo ka ubulo ngani ko nyana ko ni yake ko nyadi mitimine akira rekle la sahaba do kumbe minu fiene do yore itna se ala kira kanu kulu bode ako bida be fili abe fili kana ala bato chogola ala majanimi kana ala bato chogola kira mi blamina ki jo ka kul wallahu kala ki birika keta ema blawlu law ako bida bela jele fili wa kullu dalalatin finna wa fili bela jele laban yoro tasmai ala kanena bela jele kisamo summa amaba ako ko fesa lan yasula hadhihi al-umma illa bima saha bihi awwalaha ako ambebi girina ambebi feslame o ka korta ambebi feslame ya ka korta ako slame utina korta fiu fo folo slame unyena ni ke wale mi fa fana ko de ke sahaba ye minke o ye jumende ke o ya la kele bantia de ke o ye jumende ke o tugura ala kira de ko mon nonje yake wa an fana tisaka nye fa ngam bedi alamo fangam bedi ala kiramo sallallahu alaihi wasallam ako folo maw nyena ni mi laba maw tisika nye fonu fana tugura oko wala yakhfa ala aqil anna awwal hadhihi al-umma kanu yata'allamuna al-ilm lil 'amal bihi akwate dugo hakli masila mo be ko hakli doni bila adugolenta sila ko anga ma folo minum tebena sahaba nunu tabiina nunu ani salafu nyuma nunu fenfe temena akulu bela jele ukumbe ka munde ke ni mantoina uye doni kede wala saka baraka nayi uka doni dabora mun kamo ka baraka nayi la an yardamu ila ma alimu duna amali uma dabo ka tonyini ke ka baratoy ina fo bi abike chugomi ina fa yere bina kanu lakale chugomi kama huwa haluna al-an kina fo an la halabe chugomi
maa tɛmɛnen tun bɛ jumɛn kɛ u ye dɔɔni de kɛ u ka se ka baara kɛ nka anw bɛ cogo di bi an bɛ dɔɔni de kɛ walasa an k'an sigi an ka se ka wari sɔrɔ an ka se ka balo an ka se ka jama sɔrɔ an ka se ka tɔgɔ sɔrɔ a caman tɛ kɛ ala kama fɔ ni ala hinɛna minnu na dɛ ala ka hinɛ an na ɔ ko mantɔ in tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo fɔlɔmɔɔw ɲɛna ni min ye fo fana k'o ta o de bɛ kɛ sababu ye o bɛ ɲɛ fɔlɔmɔɔw ye jumɛn kɛ n'u tun ye fɛn min dɔn u b'o de baara nka anw ta ye jumɛn ye n'an y'a dɔn an t'a baara an bɛ giri dɔɔni kan diplôme baw bɛ yen nka baara tɛ yen diplôme baw b'an bolo nka alakira ladegeli tɛ yen sallallahu alaihi wa sallam o de la i bɛ a mɛn kumaw la ko sahaba dɔw ye san 10 kɛ san 10 a bɛ ka suratu bakara dama kalan ka suratu bakara a ka don kunkolo ni dusukun kɔnɔ san 10 sisan maaw bɛ kuranɛ durusi san 2 a bɛɛ lajɛlen kuranɛ bɛɛ san 2 dɔw yɛrɛ bɛ kuranɛ durusi san 1 dɔw b'a durusi san 3 nka e k'a lajɛ ni sahaba ye dɔw ko abdullahi ibn umar a ye suratu bakara kuranɛ sura 2nan a y'o durusi k'a kalan k'a dɔn san 10 kɔnɔna na dɔw b'a fɔ k'ale dɔ bɛ san 10 sanfɛ hakiligoya de don wa o tɛ dɛ n'a ye aya min kalan k'o dɔn k'o kɔrɔ dɔn a bɛ wuli a bɛ t'o baara o de la barika tun b'o ka dɔnni na munna barika t'an ta la bi c'est bɛɛ de bɛ girin a ka fɔ nin ye karisa ye a karamɔgɔ nana seku nana docteur nana ustaz ba nana alimami ba nana a bɛ ta ka diinɛ kɛ tɔgɔ ɲini ye ka ɲina baara yɛrɛ kɔ a dabɔra de ka baara kɛ ala ko de k'i k'ale dɔn i ka sɔrɔ ka baara kɛ a n'i ye dɔnni kɛ n'i ma baara kɛ n'a ye o ye kojuguba ye dɛ e ye dɔnni kɛ e ma baara kɛ n'a ye o ye kojuguba ye dɛ o yahudiyaw ɲɔgɔnna de ye olu minnu y'a dɔn ka tila k'u ban ka baara o de la ala diminen d'u kɔrɔ se u y'a dɔn u tilala k'u ba baara ma ɔ fɛn minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn ko dɔnni baara bɛ yen e t'a ye hali ni ala ye limaniya jɔnw tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ mun tugu a la illa alladhina amanu wa amilu salihati minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ alladhina amanu wa amilu salihati u limaniyara u ye baara ɲuman kɛ ɔ baara o ni dɔnni de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ye dɔnni sɔrɔ ala k'a dɔnni nɔgɔya an ye dɔnni fana kɔrɔ tɛ k'e ka taa kitabuw walaki dɔnni kɔrɔ tɛ k'e ka taa fɛ dɔnni kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn fɛn b'i ka bato ɲɛ fɛn fɛn b'i ka bato tiɲɛ e kan k'i jija k'o bɛɛ dɔn i seko damayira la ɔ n'i y'o dɔn i bɛ mun de kɛ sisan i b'a baara i kɛlen ko ka tiɲɛ dɔn i b'i ba tiɲɛ na mun na n b'a ɲini ala fɛ ala ka kanda nɔgɔya an ye ala ka faamu ɲuman d'an ma ala k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ ala ka ɲamariyakaw mɛn o bɛ sɔn a ma k'a baara ala k'an k'o maaw ye o de ye ala kɛra mɔntɔnw misaliya ye ko n'u ye kumakan ɲuman mɛn u bɛ tugu a kɔ k'a baara ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin